जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर रचना अमृत गीता अमृत गीतार श्री ठाकुर लिखिं गरुड़ को कहते से पदर सुंदर पदटी नहीं से विषय चर्चा करवा। साधु संग कले मते तू पाइबू शुण विनता नंदन। सत्संग एवं साधु संग माध्यम भगवत दर्शन हुए किपरि ना विश्वास रे सत्संग एवं साधु संग करि पारले सेमानंकर वाणी को श्रवण करि पारले जीव भव संसार मुक्त हुए। सुंदर कथाटी आलोचना करवा। ठाकुर सदिच्छा पूर्ण हो। आनंद कुमार हरि बोल। ठाकुर कहले बेलु साधु संग बसी कर जदि भेटिबु कमला बर साधु बोली करी जाको बोलुछु तो दे मठ तांकर आउ लिखिले सेही पदरे साधु संग कले मते तू पाइबू एथु अधिक अछि कि कारण। जीवर जेते प्रारब्ध संस्कार पूर्वजन्म संस्कार तापरे ए जन्मर वर्तमान जो माने प्रारब्ध माने कौन वर्तमान जोड़ा भोगा भोग होची कौज आज्ञा से लोकटा कौन मरीगला आज्ञा से लोकटा आइला एवं मरीगला ए लोकटा धनवान कि नहीं से भाई 5 भाई थिले 2 भाई थिले ये धनी होगा कि गरीब होगा हेले आमको एबे भाई भाई जना पड़ी ये पूर्वर यार कर्म नहीं जन्म होती सी तार कर्म नहीं जन्म होती तेणुक तार कर्म एमती करथिला सी जे धनवान है रूपवान है आउ संपत्तिवान है भलरे रहिला यार कर्म एभलिया करछि ये सुना धरले मत चुना तू कह एटा केमी जागा गोटे मार पाखु आइले अरे गोटे माँ पाखु आइले कौन है राक्षस पुत्र हिरण्यकशिपु राक्षस पुत्र प्रहलाद सी कि हरिभक्ति कला ये कि राक्षस है आर प्रमाण खोजिले तो भावु जे प्रभुर लीला बोली किंतु तार यदि विचार करू प्रारब्ध ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष माने सब भगवान द्वारपाल थिले सनक सनंदन सनंद जो 4टा ऋषि गले से छाड़िलेनी अपमान कले तांकर अभिशाप रे तमे ये रहियार योग्य नहीं राक्षस हो भगवान पार्षद सी भक्त थिले भगवान आसी लक्ष्मीनारायण कहले मोर साधु जो कहले तुमको भोगा भोग हो पड़ो तुम 3 जन्म पर्यटन से भोगा भोग कर हिरण्याक्ष हेले शिशुपाल दंतवक्र हेले रावण कुंभकर्ण हेले 3 जन्म गला कंस केसी सी आहरी गोटे कथा तेणुक भगवान पार्षद ने भोगा भोग करने को बाध्य अभिशप्त जीवन ए जन घर जाइए से घर कहले बाबा युवक पिला 2टा गले स्नान कले जो झरणा स्नान कर बुड़ी गले मरीगले एक दिन घटना तुम यही कोरापुट अंचल ए पाखे कोटे जयपुर पाखे कहला कहीं ना थी कि अच्छा अच्छा जाओ प्रारब्ध से संचित ता कर्म नहीं से दे चलिए तुम कहीपर कहीं मरला कहीं कौन से उत्तर नहीं ये जीव खाली यही जन्म केते जन्म रही तो भगवान कृपारू सद्गुरु प्राप्ति अर्थ रे साधु सन्त मान कृपारू ठाकुर कृपारू पितामाता कृपारू
गुरुदेव कृपा कर तत्व देले तत्व द्वारा भगवान अच्छा बोली आम जो बाहर खोजुले मंदिर रे मस्जिद रे सबुद भगवान अच्छा आम खोजुले जाकि प्रतिमूर्ति की मुंडिया मारुले से प्रतिमूर्तिटा कथा कौच हृदय रे एटा गुरु कृपा करके आमको बतैले किमी कथा कौच सरला तुम जान अन्य को जन दरकार कौन से भाया भगवान पार्षद होती साधु सन्त ऋषि मुनि प्रभु कहते जे मत जो ठाकुर निजे थिले मत भोक लगिले मु साधु मान हृदय जाई भोजन कर आसे तार प्रमाण भी ठाकुर देते केमी परम जो घनश्याम कहले बाबा कहते निजे आम जो बाबा घन सेवा करूँ घनश्याम कहले ठाकुर मत दिने पचारे अरे ठाकुर तो सबुदिन आ स्थूल शरीर नथिबे सूक्ष्म शरीर को तो जीवे सूक्ष्म देह तो ये रखियो ना ये तो रक्त मांस शरीर जो ठाकुर सूक्ष्म शरीर को जीवे से भक्त मान घर केमी प्रसाद पाइबे केमी घर को जीवे कहल घनश्याम बाबाजी बाबा कहले प्रभु मु जानी हाँ जानी ठाकुर पाखे कहे ना हाँ तुम जाच जे आउ थे तुमको कहीदे जिते ठाकुर इच्छा हे साधु सन्त मैंने परिभ्रमण कर जाती से समय मोर अंश स्वरूप से घर को जाइए भक्त भाविकी सेवा कले मत दर्शन सेठी कर कौन ठाकुर आसी सेटा समस्त घर हो पार ना से परिवार जो रही साधु सन्त दिन कि ओडिए कि घंटाए कि जिते दिन समय काटे से परिवार पूर्व भाग्य थी सेठी जदि श्रद्धार से माँ कि से गृहस्थ भोजन कराए अंतर शुद्ध करी भावी नब जे बाबाजी आसना ठाकुर आसि ज्ञान जदि से श्रद्धार जोटा कर ठाकुर से संपूर्ण भाव में पाइबे प्रमाण आ जदि मन न हाँ तो बाबाजी आई आजिकल लोक मान भितर सन्देह अरे रावण रूप में आसते बाबाजी रूप किए रावण आसला वशिष्ठ रूप विश्वामित्र रूप दुर्वासा रूप एगुड़ा तुमको देखा जाऊनी कि रावण जो रोल ला करदेला बोली सेटा को समस्ते भावना हेले हेले एरा कौन जो मानकर धन्य जंडिस रोगी सब हलदिया देखा कहीं मन सन्देह अच्छी तेणुक से साधु पाखे बसिले सी अमृत भोजन कर साधु कौन रागि जाऊँ बिगड़ी जाऊँ चिड़चिड़ी सी भावुनि जे ए चिड़चिड़ी हेले कि रागिले मोर कलुषित धोई हो माने जी सन्देही लोक जदि कौन साधु कौन दीपद कहीदे गोटे कौन करूँ ठाकुर पूजा कि भल मंदे यहाँ करवा अनुचित धन्य भक्त हिसाब से दीपद कहीदे गोटे गोटे अच्छा बाबू भारी चिड़ुं किंतु जी उपयुक्त भक्त हो ना ना मोर कुसंस्कार गुड़ाक सी रागिकी काटुंट ना मुझे कटि ये तो साधु सन्त गुरुजन बापा माँ कथा को संभार शक्ति नहीं जो मृत्यु समय आसव केते कष्ट झटपट होतु केते तते परिवार लोक छिछक करथिबे छेप पकाउथिबे ए बुढ़ा मरु ए बुढ़ाटा मरु आ तो सहीबार ना नहीं शुणे सहीबार तो शक्ति नहीं सहीबार शक्ति नथिला आउ एबे सही पारिबो कि तेणुक गुरुजन पितामाता साधु सन्त तुमठू जी बड़ तुम अपराध कर्म कौन देखिकी दीपद जदि कहीदे सेटा को जदि मोर कृपा कर मत कहले मोर भाग्य थिला नले माँ कटबनी जदि सेटा को सहीकी संभाली जीव मृत्यु समय जेड़ बड़ राक्षस भाया रोग आसू सही सही आसो से समय धैर्य धरिकी प्रभु स्मरण कर जदि मूलर सहीवा शक्ति नहीं से समय आ धैर्य आसबनी तेणुक बेले बेले गुरुजन साधु सन्त भक्त मानक
ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଦୀପଦ କହିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ତମେ କହିବ ହେ ମୋତେ ଚିଡ଼ିଲେ ମୋତେ ରାଗିଲେ, ଛାଡ଼ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବେ? ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ଅଛି ନେଇଗଲ ବୋଲି ତମକୁ ହିଂସା କରିବେ? ଏ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି କଥା ଶୁଣିବାର କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଜୀବ ପାଏନି। ହଜାରେ ସହସ୍ର ଜନ୍ମରେ ଜଣେ କିଏ ଥିବ ଯେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଗାଳିକୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକିରି ସେ ଚଳିକିରି ଭଗବତ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଭାବିବ ତମର କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଭାବରେ ରାଗଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ପାଇବାର ରାଗଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଈର୍ଷା ଭାବରେ କହିଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ମୋର ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ତାର ଦେହ ଶୋଉନି, ଚାଲ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଏ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏ ଗୁରୁଜନ ଆଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି। ହେଲେ ଯେ ଈର୍ଷା ଭାର ଲୋକଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତମକୁ ସାନ ଭାବିକିରି ରାଗିକି କହୁଛି କି ସେ ଈର୍ଷାରେ କହୁଛି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବନି? ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରାଗଟା ଅଲଗା, ଆଉ ଈର୍ଷା କରିକି ରାଗିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଈର୍ଷା ଭାବନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତମକୁ ଯଦି ମନ ନ ଲାଗୁଛି ସେଠି ପଳେଇ ଯାଅ। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ଈର୍ଷା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କାମ ଇଏ ରହିବ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଯିବେ ମନ ଯୋଉଦିନ ପବିତ୍ର ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର କେବେ ହେବ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ୟା ଭିତରେ ମନ ରହିଲେ ଧୀରେ 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 ଅପବିତ୍ର ମନ ପବିତ୍ର ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଭଗବତ ମାର୍ଗୀ ହେବ। ତାକୁ ଯେତେ କିଏ ଗାଳି କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ଭଲ କଲେ, ମନ୍ଦ କଲେ, ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଶରୀରକୁ କରୁଛି ନା ମୋତେ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ତ କେବେ ନିନ୍ଦା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ନେଇ। କହୁନୁ ଏ ପବନଟାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଅଛି? ପବନକୁ ତୁ କହି ବାଡ଼ିବୁ, କୋଉଠି ବାଡ଼ିବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଦେହଟା ଅଛି ବୋଲି କି ଗାଳି କରିଦେଲେ ଲାଗିଯାଉଛି। ହଁ ମୋର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ର ଲୋକ। ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ତ? ବଡ଼ ଲୋକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି ତୁ ନିଜକୁ କହୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲି ପଳେଇଯିବ ଘଟରୁ, ନା ତୋତେ ବଡ଼ ବୋଲି କିଏ ମାନ୍ୟ କରିବ ନା ତୋତେ କିଏ ସମ୍ମାନ କରିବ? ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଏ ନିଜକୁ କେତେ କ'ଣ ବଡ଼ କରୁଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତା ପରଦିନ ପାଉଁଶ ମୁଠେ ଖୋଜିଲା ବେଳୁ ସେ ଲୋକଟା ନଥିବ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦ୍ୱାର, କେଡ଼େ କେଡ଼େ କୋଟି ଅଧିପତି, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେନି। ଲୋକର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଉତ୍ତମ ଲୋକଟା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେତିକି ତାର ଏଇ ଯଶ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ମାନ ରହୁଛି କହିଲୁ? ଯେତେ ଲୋକ କୋଟିପତି ଯେତେ ଗଲେଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ତାଙ୍କର ତୁ କହିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା କି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଲଗେଇ ଦୁଆର ମରେ। ଥିଲାବେଳେ ତ ପାଣି ଦେଉନଥିଲୁ, ଷ୍ଟାଚୁ ଲଗେଇକିରି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଶାଣିରେ ଲଗା କି ଦୁଆର ମରେ ଲଗା, ସିଏ ଅନେଇବନି। ସେଠି ତୁମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଗତି କରିବ। କେତେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କେତେ ଦିନ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କେତେ ଦିନ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଲଗେଇଥିଲୁ? ଏ ଯାହାକୁ ନିଜର କହୁଥିଲୁ ତତେ ସେ କଣେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ଆଳେ। ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଲୁ, ତତେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମନ ମୂର୍ଖ, ବେଳୁ ଥାଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରେ, ତେବେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାବା କହିଲେ ସାଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ହେବ, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ଠାକୁର, ସେ ଭକ୍ତ ଘର ପରିଷ୍କାର ଦିନ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅଧମ ଘରେ ଟିକେ ପାଦ ପକାନ୍ତି। ନା ଯା ଯା ତୋ ଘରଟା ନିର୍ମଳ କରେ, ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଯାଇକି ଝଡ଼ା ଝଡ଼ି କରି ଲିପା ପୋଛା କରି ସଫା ସୁତୁରା କରି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାଣୀ ବସାଠୁ ସବୁ ସଫା କରି ଠାକୁର ଆଉ ଗଲେନି। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ନିକଟର ଆଶ୍ରମ ନିକଟର। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆସିଲେନି, ଆରେ ଯା ଆଉ ଟିକେ ଅଳିଆ ଅଛି ସେଟା ସଫା କରି। ସେ ଗଣି କନ୍ଦି ସବୁ ଦେଖିଲା, କୋଉଠି ତ ସଫାରେ ସବୁ ସେ ସଫା କରିଦେଲା। କହିଲା ଆସ ନ ଆସ
ମୁଁ ଆଉ ସଫା କରିବି। ତାପରେ ଦିନ ଯୋଉ ଅଳିଆ ସେଠି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ କାନ୍ଦିଲା ଜୋର। ଯେତେବେଳେ ଜୋର କାନ୍ଦିଲା, ହେ ଠାକୁର ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଅଭିମାନୀ ହେଇଗଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଦ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ଠାକୁର ସେଠୁ ବାହାର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଘର ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଉଠେ ଉଠେ ପୁଅ ଉଠେ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଏ ତ ପାଳଗୁଟା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ କିଏ? ଆସନ ନେଇ ଠାକୁର, ମୋ ଠାକୁର ଆଇଲେନି, ଆସନ କାହିଁ? ଆସନ ନାହିଁ, ଆସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରେ ଠାକୁର ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ତତେ କହିଲେ ଏ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ। ତୁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ ଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦିଲୁ, ତୋର ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲା, ଏଇ ଶରୀର ଘରଟା ପରିଷ୍କାର ଗଲା। କହି ଠାକୁର କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଲାଣି, ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ, ନା କାଲି ଆସିବେ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଠାକୁର ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସେ ଆମ ଘର ପୁଅଟି ଡାକିଥିଲା, ତା ଘରେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକି ତମେ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବ, ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ। ଏ ସମୟରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆସି ସକାଳେ କହିଲେ, ରେ ପୁଅ, ଆଉ କ'ଣ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ କରିଥିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଆସ ଜୀବ ଧନ ମୁକୁଳେ ବସ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଇବା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁର ଗଲେନି। ବୋଲେ ବାବା ଯାଇ ପୁଅ ଆରେ ଉଠେ, କ'ଣ କରୁଛୁ ପରା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ବାବା, ହଁ ବାବା ତ ଆଇଲେଣି, ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି? ବିଚାର ନ କରିକି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲା, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଥିଲା, ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ପକେଇଲା, ଡାଲମା ଦେଲା, କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଥିଲା, ଖଟା ଟିକେ କରିଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ। ଭୋଜନ କଲେ। କହିଲେ ପୁଅ ଅରୁଆଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ଡାଲିରେ, ଚଳିବ, ଚିନ୍ତା କରନା। ଆଉ ସବୁ ଇଏ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତମମାନେ ଯେମିତି ପଚାରୁଛ, ଆର ସବୁ ଭଲ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଖଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମିଠା ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଯା ହେଇଗଲା। ବାବା ତ ଖାଲି ଯିବେନି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଯଦି ଘରୁ ସାଧୁ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତମର ଯେଉଁ ଥିବା ପୁଣ୍ୟତକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ପରେ 3ଟା ପଇସା, କଣା ପଇସା, ସେତେବେଳେ କଣା ପଇସା ଚଳୁଥିଲା। ଅଣି ଦଉଣି ଭଳିଆ ଯେଉଁ କଣା ପଇସା ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିନି, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଦେଖିନି। ଦେଲେ, ବାବା ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ଏଇ ଝୁଲାରେ ପକେଇଲେ, ସିଏ ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ? ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଇଏ ତା ପରଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସିକି, ଯେଉଁଠି ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଉପର ମନ୍ଦିର ଆସିକି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଇଁ 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 ହେଇ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ପାଗଳାଟା, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ? ତୋ ଘର ତ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ, ବାବା ଯାଇଥିଲେ। ଆଇ ତ ଆଉ ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭେକବାନା ଦେଲି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଠେଇଛି ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଲ, ସେଟା ଠାକୁର ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅରୁଆଟା ଠିକ୍ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଡାଲରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହେଲେ ବାବା, ସେ ବାବାକୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ପଳେଇଲେଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣରେ। ଏଇ 3ଟା କ'ଣ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ନା? ଦେଖିଲୁ, ତୁ ତ ନିଜେ ଦେଇଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ଇଏ କଇଁ କଇଁ ହେଇକି ସେଦିନ ଭାବିଲା ଯେ, କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ନହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଳକ, ଯିଏ ଯାହା କର୍ମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେବ କି? କିଏ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିଏ ଭଜନ ଗାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କି ନାଚିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କି ଗାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ।
किए प्रभु सेवा करी सजेबारे पारंगम समस्त न आने लीला हम केमी कहे ना क्या भाया किए हो पारे ना जहाँ जो दिखाई आम राजनीति क्षेत्र में हो स्कूल क्षेत्र में हो घर क्षेत्र में हो सब क्षेत्र भितर जी क्षेत्रज्ञ सब सेवा बांटी ठाकुर पार्षद मान सेवा बांटी से सेवा तुम कर तुम सत चेष्टा कले अन्य कार्य हो किए गृह निर्माण कर तेणु ठाकुर जो आसती पार्षद को त्रेतय आनी सत्य आनी द्वापर आनी कली भी आनी कार्य से करेंगे हुए तो गृहस्थ भक्त को भी से दायित्व देते गृहस्थ भक्त मध्यम कार्य करूँ सन्यासी मध्यम कार्य करूँ तेणु गृहस्थर कार्य सन्यासी करें सन्यासी कार्य गृहस्थ करें तेणु तुम नाम किंतु गोटे तुम्हें जो मंत्र नहीं से मंत्र सी नहीं अन्य किसी ना तेणु ताकू तुम साधन पथर लगे अग्रगति की जाओ से तुम धर्म आताकू न बुझी न सुझी निंदित कर्म निंदा करवा सन्देह करवा ताहले भगवत रास्ता तुम पाद दे पारे से एमती तुम सन्देह कर जीवन में पड़ो निसंदेह भाव में सेवा कर निष्कपट भाव में सेवा कर ठाकुर कृपा करेंगे कृपा कौन कौट पढ़ुची करे पा कृपा जो कर्मटा करू तार फलटा पाइब कृपा आज्ञा टे कृपा करदे आशीर्वाद करदे यही हो पाठ पढ़ु तु आशीर्वाद करदे तो परीक्षा दे चाकरी करदू ना यहाँ भूल धारणा से कर्मटा को तुम प्रभु पाखे समर्पण करी भगवत रास्ते पहुँचो सेटा हूँ पूर्वजन्म संस्कार को लेकिन ठाकुर देवे ये जन्मर क्रियमाण जहाँ कर क्रियमाण आगू जहाँ भोगू पूर्वजन्म भोगुच बर्तमान जहाँ कर क्रियमाण संचित ही रहा क्रियमाण करुच क्रियमाण कलापर संचित ही रहा से बैलेंसटा नेक्स्ट जन्म आ बैलेंस बैंक नहीं खर्च कौड़ कर एकाउंट रे पैसा नहीं यहाँ खर्च कले कौन हम एकाउंट रे भक्ति भाव प्रेम स्नेह ए बैलेंस गुड़ा रखिकी जदि जीव प्रभु प्रीति कार्य करुव संसार थाऊ त्यागी हो कि गृही हो कर्मटी अटे वैष्णव ठाकुर वैष्णव गीता लिखिदे तुम भावनी जे आज्ञा सन्यासी कि भगवान पाखु पड़ेबू गृहस्थ कि नहीं ना गृहस्थ जेते भक्त देखू मीराबाई गृहस्थ थे सुदामा गृहस्थ थे अक्रूर गृहस्थ थे समस्ते गृहस्थ तुकाराम ठू धरिकी नरसिंह मेहता समस्त को क्या भल पाई से माध्यम भक्त भक्त भक्ति भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक गोटे देह ए तीन जन जब स्मरण कर तोर समस्त विधि नाश हो यहीटा हूँ कथा के भावुनु जो प्रीति हुए सी भोजन कर जाए मन न गले बाबा खरा हे बाबा जो हाँ जी गला तार स्वाद आसु केमी आस स्वाद खाइबा न थाए सी भोजन कर दरकार आम नुह सबुदिन भाव मो पति की देले भी मो ठाकुर पाँच पुत्र को देले मो ठाकुर पाँच साधु अतिथि आइले ठाकुर पाँच ये ज्ञान में तुम क्या कर भोजन जो या भगवान कर भाविकी समस्त को परसी दियो तुम अल्प करते स्वाद नथिले से स्वाद हो मन जदि ना से रोषेटा ठीक हेनी परीक्षा कर देख मन तोर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू मनर जदि अच्छी मालार अच्छी जान मनर जदि ना माला रहा कि जान ठाकुर भावधारा होची।